بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد. إذا إن شاء الله في هذا الفيديو غنشوفو هذا الامتحان الوطني هو باك 2010 سيسيون نورمال في النومبر كومبلكس. هذا أول امتحان غنشوفو في النومبر كومبلكس. Alors الامتحان كيقول ليا ولا l'exercice كيقول résoudre dans l'équation suivante. Alors z carré moins 6z plus 10 égale à 0. La deuxième question, les points A, B, C d'affixes respectives, petit a 3 moins i, petit b 3 plus i, petit c égale à 7 moins 3i. Z et Z', les affixes respectives d'un point M et son image imprime par la rotation R de centre A et d'angle pi sur 2. Alors la première question montrait que Z' égale, etc. نشوفوا إن شاء الله بالسؤال نبداو بالسؤال الأول نشوفوا كي غنجاوبوا عليه. داكوغ على بركة الله. Alors السؤال الأول. Alors résoudre z carré moins 6z plus 10 égale 0. Bien sûr, on a le discriminant delta. Delta égale b carré moins 4a fois c. Donc delta égale, الأفضل ديرو بهكذا b carré moins 4a fois c. b هو moins 6. علاش كنصبغوا لي parenthèses باش ما يصيدناش le méchant. a هو 1, c هو 10. Delta égale 36 moins 40, ça fait moins 4. Delta strictement négatif. Alors, lorsque delta strictement négatif, donc l'équation admet deux solutions complexes conjuguées. Les romans Z1 et Z2 tel que Z2 égale Z1 bar. Et cette propriété الله يرضي عليكم كتبقى valable حيت les coefficients ما فيهمش i في البروغرام ديال PCSVT etc. ما كاينش هنا الكوفيسيون i s'il vous plaît. الا كان في واحد فيهم فيه لو كوفيسيون هنا i ou bien هنا i ou bien هنا i ما كنديرش هاد لا بروبريتي واخا. Alors تحيدوا من البروغرام ديال PCSVT technique etc. Alors شحال كيساوي Z1 Z1 égale moins b plus i racine de moins delta sur 2a. هذه méthode. Alors je remplace Z1 égale moins b. Moins b مع moins هي 6 plus i racine de moins delta. C'est 4 sur 2a هي 2. Donc هذا égale 6 sur 2 ça fait 3 plus i. D'accord? Alors chaque qui c'est Z2. Z2 égale Z1 bar. C'est le conjugué de Z1. Donc il suffit de changer le signe ici. On trouve que c'est 3 moins i. D'accord? Alors on a les deux solutions. La que veut dire résoudre l'équation, c'est trouver l'ensemble des solutions. Et il faut noter est-ce l'ensemble des solutions 3 moins i ou bien 3 plus i. Voilà les deux solutions de l'équation E. D'accord? Je vous la deuxième question. Les points A, B, C d'affixes respectifs petit a, petit b, petit c. Donc l'affixe de A c'est petit a, l'affixe de B c'est petit b, l'affixe de C c'est petit c. 7 moins 3i. Alors Z et Z' les affixes respectifs d'un point M. Et l'affixe de M c'est Z et son image imprime. L'affixe de imprime c'est Z'. Par la rotation R. Ensemble la rotation de centre A et d'angle pi sur 2. نتابعوا عافاك لي s'il vous plaît le centre. شكون هو لو centre هنا؟ ما تبقاش حافظ ليا هو اوميغا ديما اوميغا. نقدر بلاصه اوميغا نديرو ا بحال هاد ليكزارسيس متفقين؟ هذا راه وطني 2010 c'est son normal. Alors la question c'est montrer que Z' l'affixe de 1'. Alors هذا l'image de 1' bien sûr égale IZ plus 2.4i. Alors كي غنبينو هذه؟ Alors qu'est-ce qu'on a؟ هنا عندنا R de M égale 1'. D'accord? هنا والله يرضي عليك هادشي اللي غنقولو كيدار في الوسخ. الله يسترك ما كنتحمل مسؤولية حتى شي واحد. شنو قلنا في الفيديو ديال الغوطاسيون يلا بديناه؟ قلنا كنديرو سونتر انكوني. شكون هو السونتر عندنا هنا؟ السونتر هو A. انكوني هو 1'. داكوغ؟ ايغال اكسبونس اي لونغ. شكون لونغ عندنا؟ بي سور 2 ها سونتر كوني. دو A M هذا هو الكوني هادو انكوني. هذا فلويد بغيون غير astuce s'il vous plaît. D'accord?
Alors, اجي نترجمو دابا هادي A1 prime, un vecteur A1 prime هي Z prime moins la fixe de A égale exponentielle I pi sur 2 fois Z moins A. D'accord? نمشي نحسبو exponentielle. Donc, exponentielle I pi sur 2 هو cosinus pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Cos pi sur 2 c'est 0, c'est 1. Le reste c'est I. Donc, exponentielle I pi sur 2 c'est I. Donc Z' égale, je vais déplacer de l'autre côté, c'est A plus I facteur Z moins A. Et on remplace A par 3 moins I. Qu'est-ce qu'on trouve? Z' égale 3 moins I plus I, je développe, IZ moins IA. Donc Z' égale, toujours c'est IZ, d'accord? IZ, IZ. نعوضو هادي plus 3 moins I facteur 3 moins I, d'accord? Donc Z' égale à IZ plus, d'accord, 3 moins I, هادي c'est Z. Je développe هاد العجب هذا, c'est moins 3I, moins IK plus I carré, il y a moins 1. Donc Z' égale IZ, 3 moins 1 ça fait 2, moins I moins 3I ça fait moins 4I. Et voilà ce qu'on cherche. D'accord? Alors, هذه اللي كنا نتكلمنا على الفيديو السابق اكسبونس اي بي سور 2. هنا يعطيوك شي لونغ ما كيما درنا في الفيديو السابق جو بونس 19 بي سور 6 27 بي سور 4 واقيلا جو بونس. الوغ هنا الطريقه باش كنا كنحسبوه نقدر نحسبوه مانيوالمون, نقدر نديرو بالكالكولاتريس. داكوغ, نديرو بالكالكول الا ما جاش لي فيريفيو بيان مونطري كو. داكوغ, الوغ شوفوا دوزيام كيسيون. هنا كاين ان بتي بروبليم في الدوزيام كيسيون, بتي بي. الوغ بتي بي Petit b, montrer que, ou bien vérifier que la fixe du point C' image du point C par rotation R. D'accord? D'accord? Par rotation R et C' égale 5 plus 3i. Donc maintenant la fixe de grand C'. Alors, donc vérifions que R de C égale C'. D'accord? Alors, c'est-à-dire, غنمشيو عند هاد l'expression هادي Z' دائما كان هو ديال M. هذا كان ديال M prime. هذا كان ديال M. Donc, هاد C' غنمشي ندير هنا, c'est-à-dire, il faut vérifier que C' égale I fois C plus 2 moins 4I. كاين اللي بعض لي زاليف كيمشيو يعاودوا يديروا هادشي كله من الاول. لا, ما طلبوش منك. انت شنو درتي هنا؟ راك بينتي على واحد لا فورمول, جا في السؤال قال لك استعملها. كيفاش نستعملوها؟ اون دو رومبلاسي زد بريم بار سي بريم اي زد بار سي. الوغ هنا كاين ان بتي بروبليم, واحد لا رومارك مهمه بزاف اللي خصكم تردوا لها البال. داكوغ, اللي هي هادي فهاد لا فورمول. كيفاش كنبدا؟ عندنا دو ميثود, سوا غنبقى غادي بهم بحال هكذا ايكال, بقى غادي بهم بحال هكذا, و بيان غنمشي من هادي ونوصل لهادي. صافي متفقين؟ شحال ميثود عندنا؟ اما غنمشي من هادي ونوصل لهادي, و بيان غنبقى غادي بهم بجوج. امتى كنمشي من هادي نوصل لهادي؟ كنمشي من هادي نوصل لهادي الا كان سي بريم عاطينها لي في لي دوني. الوغ نجي نشوفو فين هما لي دوني. لي دوني هما هادو كيتسمى لي دوني دو ليكزارسيس. داكوغ, ملي قبل الاسئله كنمشي نقلب هنا واش عاطينا السي بريم, ما عاطيناش هنا السي بريم, دونك غنبقى غادي بهم بجوج. كون كان عاطينا السي بريم في لي دوني ما قبل الاسئله الله يرضي عليكم, كون كان عاطينا السي بريم هنا شحال كتساوي, دونك غنمشي من هادي نلقى هادي. الوغ اون فوا بان هنا ما عندناش السي بريم, دونك نبقى غادي بهم بجوج. داكوغ, الوغ سي بريم ايغال اي فوا سي. شكون هو السي في ليكزارسيس؟ سي راه هو 7 moins 3i. D'accord? I facteur 7 moins 3i plus 2 moins 4i. Donc C' égale I fois 7, ça fait 7i. Moins 3i carré, ça fait plus 3. Plus 2 moins 4i. D'accord? C' égale 3 plus 2, ça fait 5. 7i moins 4, et ça fait plus 3. Et c'est ce qu'on cherche. الله يرضي عليكم, ردوا البال هادشي كنقول لكم. عندنا دو ميثود, سوا كنمشيو من هادي نلقاو هادي, وبلا كنبقاو غالبين بجوج بحال هكذا كيما درنا. امتى كنبقاو غادي بهم بجوج بحال هكذا؟ الا ما كانتش عندي السي بريم في لي دوني. امتى كنمشي من هادي نلقى هادي؟ الا ديجا كانت عندي السي بريم في دوني خصني نتحقق منها نبينها. داكوغ, الوغ جاو السؤال اللي مورا, فيريفي كو سي بريم موان بي. ناخدو شي ورقه اخرى. الوغ فيريفي كو,
C' moins B sur C moins B égale à I sur 2 ou bien 1 demi-I. Alors, il suffit de calculer, c'est simple. Alors, on calcule C' moins B. Alors, c'est petit c. Alors, C' moins B sur C moins B égale. Je remplace C' par 5 plus 3I moins B. B في l'exercice هو فينا هو 3 plus I. Moins 3 plus I. C في l'exercice شحال 7 moins 3I. D'accord? Moins 3 plus I. Alors, égal. Alors, 5 plus 3i moins 3 moins i. 7 moins 3i moins 3 moins i. D'accord? Égal. 5 moins 3, ça fait 2. 3i moins i, ça fait 2i. 7 moins 3, ça fait 4. Moins 4i. Je peux factoriser par 2 au numérateur et par 4 au dénominateur. Mais de la factorisation, تبقى عندنا 1 plus i, هنا 1 moins i. Alors, C' moins B sur C moins B égale 2 sur 4, ça fait 1 sur 2 fois. اشنو قلنا لك المرة؟ إلا كان الغيال هو l'imaginaire والإيماجينير هو الغيال، وبحيث بثلاثة بهم كيكون عندهم ميم سين واحد مختلف عليهم، بلوس واحد مختلف موان. الغيال هو موان إيماجينير، l'imaginaire هو الغيال، on factorise par I. I facteur غتبقى عندنا 1 moins I sur 1 moins I. مشات هذه مع هذه. Donc C' moins B sur C moins B. ممكن ترجعوا الفيديو السابقين. 1 demi I. D'accord? Et voilà ce qu'on cherche. Je vais d'abord déduire que le triangle BCC' est rectangle en B. الحافل qui تعاود هو B, donc c'est B. Et que B, la distance BC égale 2 fois distance BC'. يعني بحال قالك هنا عطيني forme trigonométrique ديالها. Alors C' moins B sur C moins B égale 1 demi I. هي اللي كنا درنا في لو كور I B حلتو عليها. هذا كنا غيكون cosinus soit تكون pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. Donc هذا positif كناخذو pi sur 2, négatif كناخذو moins pi sur 2. هذا astuce. Donc هي 1 demi cosinus pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. شكون هو هذا؟ هذا هو l'argument, d'accord? Donc l'argument de C' moins B sur C moins B congru pi sur 2 modulo 2pi. Donc c'est-à-dire نخرجوا من هنا l'angle. شنو l'angle ناخذو هنايا؟ numérateur dénominateur. Alors c'est l'angle هنا BC, هنا BC', d'accord? La mesure c'est congru pi sur 2 modulo 2pi. D'accord? Ça fait donc comment est le triangle et rectangle en B. الحفله كي تعاود. Alors اش غنمشي نديرو من بعد؟ غنبينو la distance BC sur. Alors شكون هو هذا؟ هذا c'est le module, d'accord? Donc le module de C' moins B sur C moins B égale à 1 sur 2. On peut faire séparer le module. C' moins B sur le module de C moins B égale à 1 sur 2. Alors, tu as fait C 2 C' moins B, هذا c'est C moins B avec 1. Donc, c'est deux distance BC' égale distance BC. Alors, voilà ce qu'on cherche. C'est la conclusion. La conclusion, donc, le triangle est rectangle en B. D'accord? Mais je vais rectangle en B. Et هذه. Alors, je vais هنايا d'où le triangle. Je connais le triangle ديالنا. Le triangle BCC' est rectangle en B. D'accord? C'est un rectangle en B. والأخرى عطاتنا que la distance de BC' égale à BC. نتمنى الله يكون استفدتوا من الامتحان، وإن شاء الله غنبدا نكملوا امتحانات أخرين ولا ندخلوا درس جديد، غادي ندخلوا لي زانتيغرال. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.